أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My respected elders and dear sisters and brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। कुदरत हर रोज़ अपनी नाराज़गी का सबूत दे रही है। एक कोरोना की फैली हुई वबा, कभी टिड्डों का हमला, कभी आंधी व तूफ़ान, कभी ज़मीन का हिल जाना, कभी जंगलों में भड़कती आग, ज़लज़लों का सिलसिला, तो कभी सैलाब का मैदान। लेकिन इंसान अब भी अपने ही मामूलात में मसरूफ़ है। खुद को तबाही की तरफ ले जाता है, दूसरों से बखूबी दुश्मनी निभाता है। जगह जगह पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। ज़मीन पर इंसानों को जानवरों की तरह कैद किया जाता है, जुल्म किया जाता है और मार डाला जाता है। कत्ल करना आम हो गया है, खुदकुशी करना एक ट्रेंड बन गया है। दहशतगर्दी से ज़मीन पर खून की नदियाँ बहते हैं और न जाने क्या कुछ। इन सब से और दुनिया में मुझे एक ही सच्चाई नज़र आती है, वो है मौत। चाहे कुदरती हो या खुदकुशी हो, मौत ही बस इस ज़िंदगी की हकीकत है। ये ना ही उम्र देखती है, ना ही जगह, ना ही किसी में भेदभाव करती है। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक बना लेते कि वो गरीब था इसीलिए मर गया। जब इंसान का रिस्क ख़त्म हो जाता है ज़मीन पर, तो उसके दुरुस्त गाड़ी का ब्रेक नहीं लगता। इसको दुनिया का कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता। कोई सैलाब ज़िंदगी को ख़त्म कर जाता है, तो कोई अचानक ही दुनिया से दारफानी कर जाता है। मैंने अस्पताल में हर उम्र के जनाजे निकलते देखे, हर तरह के हादसा देखे, मौत से लोगों को लड़ते भी देखा और चंद लोगों को खुद से मौत को गले लगाते भी देखा। हाँ, बहुत सारे इंसानों में अभी बदलाव आ गया है कि अब वो मौत से नहीं डरते और शायद इसीलिए गुनाह करने से भी। एक वबाई मर्ज़ कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो रहा है, जैसे एक मंज़र कि सारी दुनिया रुक गई, दुनिया के सब कारोबार बंद हो गए, सड़कों पर सन्नाटा छा गया, ये दौड़ती दुनिया थम सी गई। मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ एक वायरस ने दुनिया को थमा दिया। फिर सोचा कि ये दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, न जाने क़यामत का मंज़र कैसा होगा। मुझे ताज्जुब इस बात से हो रहा है कि कोई भी मौत की सच्चाई को इनकार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कोई खुदा से मिलने की तैयारी नहीं करता। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि ये मौत का सीज़न है। हम मौत की खबर सुनते हैं, कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन दूसरे ही पल कहीं ना कहीं हम ऐसा बर्ताव करते हैं कि हमें ऐसी मौत नहीं आएगी या हमारी उम्र नहीं हुई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एवरी सोल शल टेस्ट डेथ। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन फिर भी हम इंसान अपने गुनाहों में ही मलूस रहते हैं। ना इंसान रिश्वत लेना छोड़ता है, ना हराम खाने से परहेज़ करता है, दूसरों को धोखा देते हैं, यतीम को धिक्कारते हैं, माँ बाप की तौहीन करते हैं, पैसों को जमा करते हैं, ज़मीन व जायदाद के लिए अपने भाई का कत्ल कर देते हैं। इस ज़मीन पर पावर हासिल करने के लिए हज़ारों मासूम लोगों की जान लेते हैं। अपनी जवानी को हराम रिलेशनशिप और शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं। ज़मीन पर तकब्बुर से चलते हैं, जलन, हसद, गीबत से बाज नहीं आते। कितनी नमाज़ें हमने क़ज़ा कर दिए, कुछ हिसाब नहीं रखते। शायद ही हमें अपने कुरान का लास्ट सीन याद हो। कामयाबी से गाफिल होकर गहरी नींद में सोए रहते हैं। दुनिया की मोहब्बत के पीछे दौड़ते हैं, मोहताज को नाउम्मीद लौटाते हैं। इतने सारे हादसात हो रहे हैं, अचानक सडन डेथ्स हो रहे हैं। डिप्रेशन ने कई जान ले लिए।
ہم یہ سب سن کر ڈر جاتے ہیں، بیماری سے، حادثات سے، سڈن ڈیتھ سے، لیکن ہم اس بات سے نہیں ڈرتے، ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اسٹیٹ ان وچ پیپل آر ڈائنگ اور اسٹیٹ ان وچ وی ول ڈائی، آر وی پریپیئرڈ ٹو میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیا پتہ ہمیں ناراض ماں باپ کو خوش رکھنے کا موقع ملے یا نہ ملے؟ کیا پتہ ہمیں پھر کسی کی مدد کا موقع ملے ہی نہ؟ کیا پتہ غیبت کے بعد اس شخص سے معافی کا موقع ملے یا نہ ملے؟ شیلف میں رکھے قرآن پر دھول ہٹانے کا بھی موقع نہ ملے؟ حرام رشتوں کو ترک کرنے کا بھی موقع ملے یا نہ ملے؟ کہیں گھر میں رکھے سود کے پیسوں سے ہی تمہارا کفن لایا جائے؟ کسی کا دل دکھایا اور دوبارہ ملاقات نہ ہوئی تو؟ گھر میں اناج کا ذخیرہ ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا مر جائے تو؟ اذان کو ان سنا کر کانوں میں میوزک رہ جائے تو؟ کہیں پہلا حجاب کفن کی صورت میں ہو تو؟ رشتوں کو توڑتے ہی کہیں زندگی دم توڑ جائے تو؟ کیا پتہ اوہ شٹ تمہارے آخری الفاظ ہو تو؟ کیا پتہ کسی اجنبی کو سلام دعا کا موقع ملے یا نہ ملے؟ صدقہ جاریہ کمانے سے پہلے لوگ کہیں ایصال ثواب پڑھنے لگے تو؟ کسی کی بنا جانے اس کی مدد کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے؟ اور یہ وقت جو ہم اس دنیا میں ضائع کر رہے ہیں، اس کے متعلق ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، wasting time is worse than death because death separates you from this world, whereas wasting time separates you from Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah guide us and may Allah protect us. Imagine you get your exam results and you didn't pass, and you just know that if you had studied that little bit harder, you would have made it and you would love to go back to study more, but it's too late. Imagine now you are in your grave and you finally realize you did not make it to Jannah. Allahu Akbar. And you just know if you had prayed that little bit more, read Quran more, backbite less, cared for your parents more, helped your neighbors more, perhaps you'd have made it, but now it's too late. And all you can hear is the footsteps of the people who just buried you walking away. ٹھکانہ قبر ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غافل، ٹھکانہ قبر ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے. ڈونٹ فیئر ڈیتھ بٹ فیئر دا اسٹیٹ ان وچ یو ول ڈائی. کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. ڈرنا ہے تو صرف اس خالق سے جو ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو کورونا جیسے ہزار وبائی مرض کو پیدا بھی کر سکتا ہے اور بس ایک کن فیکون سے اس کو ختم بھی کر سکتا ہے. جو مالک یوم الدین ہے، جو ملیک ہے، قدوس ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے اور الرحمن اور الرحیم ہے. ایک قطرہ آنسو جو توبہ میں گرے تو رحمان میرے سمندر برابر بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر، صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر. اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو. چلیں اس رب سے توبہ کی بھیک مانگتے ہیں اور موت سے پہلے جینا بھی سیکھ لیں. موت سب کو آتی ہے، جینا سب کو نہیں آتا. چلو مشکل میں اپنے سجدوں کو تھوڑا طویل کر لیں، قرآن سے دل کی بے سکونی کو دور کر لیں، تڑپتی روح کو ذکر خدا سے پر نور کر لیں. موت جو آئے تو مسکرا کر خدا سے ملاقات کر لیں. Quran narrates,
Ibrahim alayhi salam was thrown into the air, heading straight towards the fire. At that moment, the angel Gabriel came to Prophet Ibrahim alayhi salam and asked him, "Is there anything you wish for?" Ibrahim alayhi salam could have wished to be saved from the fire, but all he said was, "I only wish for Allah subhanahu wa ta'ala to be pleased with me." To defeat corona or any difficulty, we need this iman first, this taqwa, that fear of Allah, that love of Allah subhanahu wa ta'ala. But look at us, how we have become. May Allah guide us and grant us that iman of Ibrahim alayhi salam. اور کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ انہیں بھول گیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔